Ufo. La GK, Génération Cabral. Voilà, mais la même voix de la on avait Sambi de la Sissan, le roi, les champions, l'homme qui a lutté pour la cause de Dieu. Waraba, Dangelen de Flaukorote. Voilà. Alaga Pamuru. 1003 manafo, Janawa de Djibou, Konopo. Voilà, Janawa de Djibou. Ça m'a fait qu'à 6 heures de Djibou, ma foi. Parce que Yana Maoulou Koko, qui est d'Oré Tira, c'est un matidani Nasola, qui est dimanche, normal avec la Fika. Voilà, pourquoi tu as pas tout traité. Voilà. Ah, on est sans vivre. On a son donné na moba ngata. Kampi kuma bi bolo. D'accord, alhamdulillah. Oui, c'est. Aywa, alhamdulillah rabbil alamin. Ame tangani ni Allah fofolo. Wallahi. Boshita ne toroma. Amen. No temena. Ame kuma damine ni Allah batoy. Wallahi. Allah mi ko be damine na ba bela. Wallahi. Allah mi anda ban faga kan kunu kan nyini. Wallahi. No temena ame soli Allah kira baka. No Muhammadu Bamina Tadini Abdullahi de Shin Nema Bai. Allah kan nafana barkai. Amen. No temena mesila meche mana musulman befu. Demseni ani mokoroba nga fuli bebe. No temena ame fuli kerengere ka labe ka pari ka nyeshi anfama nan karamo e Seydi Sherif Usman Madan Haidara. Allah kan kunaja na. Belebele na to fora fo. Na to fora bulu dai kuna Allah ki kunaja. Amen. Na to fora ifarga shubi tagama. Hanati yorom na jama min chala nigo e Seydi Sherif Usman Madan Haidara mo be wuli ka kule ka tere feno ri bala. Allah yere de budo. Mo to do bino be Allah yere de budo. Donc an fuli bilibili baba yi ale mi ala kira baka bangini ka nyanamaya to dira ala ka jona wallahi ala yu sababu bo ale la wallahi che finche noroma basanga bali bamadan de negatige nege Haidara mi mangutu ka cha ni ya damine doro shubi ko gitu ala ka duguje gitu ala ka sure ma befo aki wasa doro jogo batigi wallahi amidai ka alsar chena muso befu ka flel bago befu mo kulo bana an fle kay ajebe mo labi ana kulo be min kuma kana wode El Hajj Sherif Sigiri Suleiman Haidara sika foito la mi saudi ka wallahi donc wala ngolo kalfa ro chama ni mi farati dore ba da ci baga wallahi wala mi sokadi bi ame kabala ka siti sanfela la siti mandi siti mimbe na kadi islami dumbe ani horon dumbe ani dametigi be bo mo be kan flen wati na donc kabala ani sokadi ami ala kira ka bangini na ami kay dugolo kan wati la ami kay kabakolo ga koron wati la anana jon no fe chokoroba de mimbe goloka madan chinin togom dogoke no Sherif Ahmed Tidiane Haidara ala kan nafana baraka amin donc ala yake an bora Bamako juma sogomada fɛ inshallah 6h du matin wati wallahi an kay sirata kana dondoni siramay Allahu akbar ala ka aklan nɔgɔya amin ala ka dusu do fanga an ka gouvernement ni ala sɔnna ma donc u b'a ka ala k'u fanga se amin donc an donna kay ka bɛn sananga na kay mɔgɔ y'an kunbɛ dugusen min na ala de b'o da dɔn n'an sera dugu la an bɛ taa sɔrɔ dugudenw bɔlen don k'u jɔ sira da la ko Haidara denkɛ bi ka na min ma tana tiɲɛ Sherif Ahmed Tidiane Haidara n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ diya ye fo n'i y'a siri ye donc an donna Kayi ka bɛn 18h fana ma ni fila da ɲɔgɔn kɔrɔ an bɔra 6h ka don 18h o tɛ kunbɛ ye a tɛ tɛmɛ o kan donc alhamdulilayi o ye heure dafalen ye donc an donnen an debi péage la an y'a sɔrɔ Kayikaw de bɔlen don k'u jɔ péage k'o fa an bolo ko ye jama bɛɛ ye an nana barrière tigɛ tuma min na an ɲɛ b'a la mɔgɔ jɔlen bɛ gitɔrɔnda la ka u jɔ aran na gitɔrɔnda la fo siège la
jama ma kotike o y'a ye direct la o y'an kamana gan kosɛbɛ mais kamana gan ko tɛ parce que ni ala ko n b'a kɛ dɔrɔn a b'a kɛ jalakibaga tɛ ala la wallahi billahi donc ala sɔnna an bɛ kayikaw fo vraiment u ka bɔli la san o san ka cɛkɔrɔba den kunbɛn a nali la u ka jamana kan cɛkɔrɔba fana jɛra a den kɔ k'a bila kana di kayikaw ma k'a ka n'u ka mawuludu ɲɛnamaya badara u bɛ taa kitakaw ɲɛnamaya donc a bɛ ten donc ala sɔnna an ɲuman donna hɛrɛ la ayiwa su kora dugu jɛra an bɛ samedi de la bi su in na de ye mawuluduba ye ala kira ba bange su o ye bi su in na ye donc sɔgɔmada in na kabala ka laada don n'a nana a bɛna dakuruya fila ɲininkali kan na an ka foli di kanuɲɔgɔnw ma minnu famana an kumakan ma ani minnu famana k'an ye netiw sanfɛ vraiment mɔgɔ mɔgɔ y'an kanu an ka foli b'a bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ fana m'an kanu i kungo b'i bolo ala k'i sara n'i ka ŋaniya ye bɛɛ n'i ka ko cogoya de don bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ kanu dɛ voilà donc minnu y'an kanu an ka foli b'u ye donc su in na an donnen kɛnɛ kɔnɔ kunu mɔgɔw nana ko ɲinan mawuludu Mualim Abdala Sangare ko ɲinan mawuludu ni mawuludu tɔw tɛna kɛ kelen ye mɔgɔ wɛrɛ nana fana ko nin ni mawuludu tɔw tɛna kɛ kelen ye an bolo n ko seerew bɛna taa ala kira bɔ kɛnɛ kan k'a jira ou bien a bɛna taa koba dɔ kɛ mais yan'an ka se yan an ka sufi belebele dɔ n'o ye sufi Solomana ye Seko Solomana Aidara yɛrɛ ye min segoya ka jala d'a ma a ko billahi k'ale ye kibaruyaw la ko ala kira bɛna fara an kan ka mawuludu kɛ ɲinan kan o ye nisɔndiya o ye gindola ko ye dɔw de b'o dɔn dɔw t'o dɔn juguw ka t'o traité fɔlɔ o kilo la o y'a sɔrɔ anw tɛmɛna voilà o ye ilimu batinu ye o ye kɔnɔko ye bɛɛ t'o dɔn mɔgɔ min ma a ɲɛ ko dɔn o t'a kɔkɔ dɔn ala k'an bɛɛ sababa ma an kɔni dalen don mɔgɔbaw la an dalen don mɔgɔbako la an dalen don sufiya la an dalen don wurudi la wa an bɛ saw de ko an m'an sulu mɔgɔ ye diɲɛnatigɛ o de ye donc o tɛmɛnen Sherif nana kuma ta cɛkɔrɔba den ala kira mɔden bonya tigi karama tigi sirifikɛ min ni ala ye hasiliya a dusukun haramuya ka b'o tɔɔrɔ ma jogo juguya k'a dusukun haramuya ka b'o tɔɔrɔ ma Sherif Ahmad Tidiane Haidara a ko a ye tiɲɛ fɔ ko ɲinan mawuludu ni mawuludu tɔw tɛna kɛ kelen ye ko san o san an bɛna mawuludu kɛ Kayi ne Sherif bɛ n sigi buna de b'a sigi n kini fɛ walima numan fɛ ko mais ɲinan an bɛna mawuludu kɛ Kayi bunaɲang t'a la ko ɲinan mawuludu ni mawuludu tɔw tɛ kelen ye ala kira mɔden ninnu hikima de bɛ ninnu na an bɛ dugawu kɛ bunaɲang ye a n'an ka silamɛ su bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ fatura ala ka yafa u bɛɛ ma silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma bunaɲang ala ka dayɔrɔ nɛɛma ya rabbi bi k'a sɔrɔ nɛɛma la bi kana sɔrɔ nɛɛma makɔnɔ ma ayiwa an ye kibaruya sɔrɔ fana an ka sécurité belebele n'o ye maître Wula ye ale fana fatura kun kulu nafsin zaikatul mauti miyoni a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ donc ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ donc an tugukun karamɔgɔ kɔ o ye nin don ninnu de ye an tɛ kun ka baya minɛ k'an to denmisɛnniya la o kun ye nin don ninnu de parce que saya bɛna de baktatan mɔgɔ t'a ye cunga mɔgɔ si t'i sa don dɔn ni kun y'a fɔ an ye ko buna bɛ sa sisan an kun tɛ da la ni kun y'a fɔ an ye ko maître Wula bɛ sa sisan an kun tɛ da la donc an yɛrɛ bɛ don makɔnɔ de an bɛ sa don min na o ka sɔrɔ an ni ala tɛgɛ ɲɔgɔn bolo ala kana sitanɛ s'an ma o la kabaral Sherif Ahmad Tidiane Haidara donna Kayi ni ala sɔnna su in na an bɛna wajibi kɛ a ka balontan kɛnɛba Kayikaw ka stade Macro Sissoko kɔnɔna na a tɛ kɛ basi ye n'a bɛ fa bɛ bon ni ala ni kira sɔnna puissance min bɛ Sherif yɛrɛ la a ma nɔgɔn sini fana a koba min farala kan olu ye tiɲɛ fɔ ko ani dɔkalan ani mawuludu tɔw tɛna ye kelen parce que san tɔw la an bɛna wajibi kɛ o dugujɛ an bɛ taa mais sisan mawuludu bɛ kɛ su fɛ dimanche wula fɛ kalanba bɛ kɛ Aidara den fɛ dugawu jaabi tigi fɛ ni Sherif ye dugawu kɛ ala bɛ sɔn a bɛ jaabi kun fa ya kun n'a sɔrɔ anw yɛrɛ kun ka dugawu ma jaabi i b'a ye karatɔ dɔw kun b'a fɔ k'an yɛrɛ b'u nɔfɛ k'an mago bɛ dilan na ne kɔni mago bɛ dilan na ne bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala y'a bɛɛ di ne ma Aidara n'a denw kama o tɛ kɔnɔdimi o ye ɲɛdimi de bɛɛ ɲɛ b'o la parce que Mali kuma don n'i b'a fɔ f'i k'i nɛn don i k'a fɔ ka ɲɛ ni ala kun ma hɛrɛ k'anw yɛrɛ ye n b'o de fɔ kasi n'o bago cɔ k'a jo b'i la ala fana ye hɛrɛ k'an ye an mago cɔ a jo b'u fana na ok ni ala tun ma hɛrɛ kɛ ne Solomana ye o tun b'a fɔ ko cɔ a jo b'i la a fɔra k'i ka fara Aidara la i k'i tɛ wa jo b'i la i ko misa ala ye hɛrɛ kɛ n ye ne fɛnɛ b'a fɔ faden jugu ma ko cɔ
ajo baula afora ga tu haidara ba gaute wajo baula ajo baula donc kabala ne nyingali mbe bisogo fo ni ala sura ma watu kala manja nyingali konimbe ka konambe an karamgo fa Seydi Serif Ousmane Madana Haidara jugute bonna la ala kana jugula sanala ya rabbi ala kana jugu bonna fiu ya rabbi ala kana da jugu ya rabbi amin ya rabbi ni jugu dolen sengro jugu mbala ana kanu bawla na de bawla ansari million de ana kanu baw ala ka don da u ko ngombo nyina ya rabbi amin ni wati ko na beba do ni be jandama nyina bu ko no e parce que na be ni na bu de hum mawlud se ga dabla solution tala o ala ka kede ko nambora ambe ala deli ala kana dembo anna fokata du kolo meleke minte ka idara fe no den kon bena on jero ko imanar kana mali mara de dien be mara ala kan i kan den yere tant que était tu idara na den fokata du kolo meleke wa ma den be la mode ka fokata du kolo meleke na raso nambora e wado min joro yere folo benela ambe foli kerengere folo kanya singa karamo personnellement el hajibuna nyam ko ala ka hinala ka daro suma ina fo folo la ka fo to vraiment c'est-à-dire nanya miri mauludu la ka kira laje ko ambe ka kira minka mauludu ke ko yere fatura ya ne mo yere fatura an se ka bok ala taala wala bo ne ambe buna fo me ambe foli belelo e se ga idara de manaka de ma ni ambe buna zamzam mi do alle buna ke buna e ka to dama mo kera buna yere fe an kera buna fe parce aba idara fe aba so mo fa an kera solo yere fe parce aba idara fe aba so mo idara la madu wallahi ambe tla ma fini na ambe nyankunda befo ko ke fo mo fe to ni fo mo fe tout récemment yere zamzam mi ya ko ke blakata Europe tourner la ko amma fo idara masal wallahi idara dante idara la ambi ka manager yere fo manager papier wallahi manager papier ma cineke wallahi abe tinisini wati na billahi amma solution che sabalilen che munune che min ka ko ka no dima manager ka ko re ka bone ma ka teme solo ta parce que manager ala sadri ni manager nyana ma bi bolo ko bitani ni ko matanya ate singa nambora en question folo mimbe o e salon en kumana ya iko terrain be fa ka bon billahi salon be ta wakati mi sani 22h c'est mo terrain fara écran géant be ko fe ko fa do be ka segin kana so kuma place so do ne ba fe ka folo ka kuma mo fe ka sabali akana take accident ni de on ka sabali ku aklito de on pour que fin ka ke ka ban ka sara kana mo siso voilà ni ala sona ala yere de kay fene klanga kerengere ka kay ka o kerengere amu fu ko bolla wallahi parce que ala kira ko be ke do se nga fo ka ta ba ate bo adate do ala wallahi bo mo ko min be bo de o dugo diwni mo ko min be bo de o kira kanu bagaw de danga do dama de be yala dugo do dama de be yala mo ko mun ba fo ko mo du kala ma ko aw mer o fina dama mo ko de mo ka kaba ko o tigila o hasidi o furate an bulu hasidi yere ite fura soro la fo ka du ko fura se mena ko ka domini yere ka amena an yɛrɛ bolo san an juguya baga karamɔgɔ juguya baga o yɛrɛ sɛgɛnna de ala tilala ka baara la pewu e ma ye an tɛ touché o la bilen yɛrɛ parce que n'i ye jan ka kabakurun bo kaba nɔgɔ ma a bɛ segin yɛrɛ de ma a bɛ n'a sera dɔrɔn a ni vitesse voilà a dun tɛna kaba nɔgɔ sɔrɔ donc o la vraiment an bɛ kayikaw fo i y'a fɔ cogo min na mɔgɔw ka na joona ka na sigiyɔrɔw ta ni place fara écran géant minnu bɛ yen mɔgɔw ka gɛrɛ olu la k'o filɛ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a dɔn kayikaw b'a kɛ ten fana parce que u degelen don o la ladamu bɛ yen bonya bɛ yen karama bɛ yen ɲɔgɔn kanu bɛ yen donc ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ala kana sitanɛ bɔ a kɔnɔ fiyewu ni karamɔgɔ yɛrɛ barika ye ni ala kira yɛrɛ bonya ye ni ala y'a barika ye sɔli ala muhamadu an ma ɲina an ye kibaruya don ta neti sanfɛ n'o ye abdul ɲang ani buwa fanɛ u bɛ justice bolo bon vraiment personnellement ne yɛrɛ pensé b'u kan quoi c'est à dire ne u ye u minɛ la cogo min ne ka miirina personnel ye dɛ a ma ne diya o ye ne ka faamu ye dɛ parce que ne bɛ n kɔni bɛ abdul ɲang suit mais ne y'a minɛra ko min na o ɲɔgɔn kuma fɔra min ka jugu n'o siɲɛ 100,000 o tigiw dama mɔgɔlu ka ko la bon an m'an yɛrɛ ɲininka Mali justice ko la quoi parce que les gens commencent à se demander comme anw tɛ kuma ni mawulu yɛrɛ tɛ yarɔ anw kɔni i t'anw ye kuma yɛrɛ la temps t'anw bolo an bɛ baara de fɛ mais souvent mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka sariya ko la et dɔw minɛra kun min na dɔw y'o ɲɔgɔnna kɛ a ka jugu n'a ye siɲɛ 100,000 fosi ma bɔ a la fo ka taa se coup d'état ko ma ka taa se infiltration ma ah bon aw de y'a fɔ dɛ c'est l'un de leurs camarades qui le dit ko fɛn institution bɛɛ infiltré la o ko infiltration de problème filɛ Mali kɔnɔ yan
marché tun bɛ kɛ ko parce que ko mun na ko gouvernement kɔrɔ min bɛ ko fagali cayara fagali bɛ ka kɛ sisan a bɛ ka ɲɛsin minnu yɛrɛ de b'an kana n'o y'an ka sɔrɔsiw ye mais an ma mɔgɔ ye marché la an ma mɔgɔ ye kule la an ma mɔgɔ ye ko ministre ka bɔ yen an ma mɔgɔ ye ko député ka bɔ yen o bɛ faamu cogo di hakilimaw fɛ parce que mɔgɔ mana kɛ cogo cogo hali n'i ma kalan i kana kilo don mais bɔrɔ falen kɔni i kan ko dɔn o de bɛ k'an kabakoya dɔɔni quoi bon ni nin façon kɛra justice kan ka bɔ ka kunnafoni clair di mɔgɔw ma u minɛra kun minnu na k'o fɔ sinon Mali kɔni bɛɛ b'a dɔn corruption bɛ Mali kɔnɔ mais justice ka kɛ ten vraiment c'est la première fois ne yɛrɛ ka étonné Mali ko la parce que ninnu minɛlen de ne sɔnna k'an intéressé vidéo minnu bɛ bɔ mɔgɔw bɛ kuma minnu kɛ bon ne y'u ka kuma ninnu bɛɛ lamɛn kelen kelen dɔɔni dɔɔni mais n y'a ye mɔgɔ de ye fɛn fɔ min ka jugu n'u ta ye mais quand même an tɛ mɔgɔ accusé voilà mais ne kɔni dabali banna personnellement quoi Kabala komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e y'a su mais ne kɔni ma foyi su e ma non aw tɛ temps t'aw bolo ka yɛlɛ yɛrɛ anw de bɛ ne yɛrɛ tɛ foyi dɔn Mali ko la wallahi ne bɛ Aïdara ko de kalama wallahi i m'a faamu ne bɛ Aïdara ko de kalama n tɛ Mali actualité kalama n t'a foyi kalama parce que n ma kalan n tɛ Facebook kan n tɛ ko n t'a ɲɛɲini yɛrɛ n yɛrɛ balila k'a mɛn Wafane minɛna Ɲangi minɛna bon n t'u minɛ kun dɔn i mana mɛn i b'a fɔ a don k'a bɔ i b'a sɔrɔ ne tɛ dɔ kalama la donc i tɛ fɛn kalama fɛn min na i tɛ se k'i da don o la voilà donc parce que kuma ma nɔgɔ donc Abdul Ɲang an kɔni kanubaga don Wafane an kanubaga don donc o la an bɛ foli de k'u la Ala ka bɔda ɲuman d'an n'u ma Ala ka sababu ɲuman k'an n'u ye hali bi Ala ka Mali basigi an bɛ dugawu k'o de la hali bi Ala ka Mali basigi ni a kun de tiɲɛnikɛlaw minɛni ya Rabbi Ala k'u fanga sigi ka tiɲɛnikɛla bɛɛ minɛ tiɲɛnikɛla bi Mali fan fan Ala ka bɛɛ don garisigɛ la an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ Mali ka ɲɛ Ala k'o ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ Mali ka ɲɛ Ala k'i yɛrɛ bɔ yen Mali ka ɲɛ donc an bɛ dugawu k'o de la Ala k'an yɛrɛ kɛ fasoden ɲuman ye faso jɔ kuma an b'o de fɔ faso ci kuma an b'o fɔ donc komi karamɔgɔ y'an dege o de la politiki kuma yɛrɛ an kana an da don a la an k'an da bɔ a la donc o la mais jini bɛɛ n'a bolisira don Ɲangi y'an ka mɔgɔ ye a y'an kanu ne yɛrɛ a ye n kanu Wafane a ye n kanu donc o la n'u bɛ degun kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye ka se Cabral yɛrɛ ma Cabral Baba u bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ y'an kanu n'an k'an b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ kibaruyaw d'an ma n'i y'i kanu kosɛbɛ n'i kanu na Facebook kan parce que ne t'a kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Ala ka sabu ɲuman k'an n'u ye Ala ka Mali lafiya donc o de tun b'an bolo parce que diɲɛlatigɛ don a ma nɔgɔ voilà n tɛ journaliste ye n tɛ Mali ko kalama bon n tɛ n da don o yɔrɔ ninnu voilà donc kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka Mali suma parce que ladamu ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ karamɔgɔ y'anw kalan min na an k'an ka diinɛ baara kɛ an ka sabali an ka tɛmɛ voilà mais n'i ka mɔgɔ kɔni bɛ degun kɔnɔ i bɛ dugawu k'a ye Ala k'a bɔ degun kɔnɔ Ala ka lafiya di an n'u ma Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen an bɛ Ala deli fana Ala ka hakili ɲuman di Mali justice ma ka baara kɛ tiɲɛ kan tiɲɛ de bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ jamana bɔ man di dingɛ kɔnɔ dɛ parce que jamana o jamana ni mɔgɔw sɔmina justice kɔnɔna yarɔ kɔnɔ jamana kɔni parce que fɛn bɛɛ bɛ laban justice de la mɔgɔ mɔgɔ hali président ka ko bɛ laban justice de la yarɔ kuma tɛ plantɔn ma donc n'o ɲɛna an bɛ Ala deli Ala k'a ɲɛ quoi n'o ɲɛna jamana bɛ réussir mais n'o ma ɲa a bɛ kɛ baara ye dɛ n'an bɔra yen masa Zikiri Solomani Hayidara an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ o ye ni Ala sɔnna i yɛrɛ kan ka i sen bɛ kɛrɛkɛ la événement ba dɔw kɔrɔ événement min n'a ɲɔgɔnna bɛ sɔn ka dɔgɔya ka kɛ Bamakɔ yen quoi voilà je crois que c'est le 22 a y'aw hakili to a la Bamakɔkaw le 22 a y'aw hakili to a la palais de la culture la champion bɛ yen minnu m'a ye a ye taa lajɛ an b'a fɔ a k'a da don o la organiselen bɛ cogo min ko in bɛ cogo min parce que vraiment mɔgɔw presselen don ko in ma yɛrɛ quoi voilà bon alhamdulillah kan ɲɔgɔn ka weleli cayara i b'a dɔn an ka concert ka ca kɔfɛlaw de la kosɛbɛ concert man ca Mali yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ kuma tɛ Bamakɔ ma bon kan ɲɔgɔn y'a essayé ko fɔ an ka concert kɛ an fana y'a accepté o bolo ni Ala sɔnna ni mawuludu banna le 22 ka taa mawuludu ko tɔ ɲaga ɲaga ni Ala ni kira sɔnna ma kɛ palais de la culture la le 22 artistes caman invité wa concert in yɛrɛ kun ye Mali ka se ka lafiya basigi ka na Mali kɔnɔ an yɛrɛ dama ka se ka ɲɔgɔn kanu k'an bolo
bolo di ɲɔgɔn ma donc na karamɔgɔ de fo solution min Mali la dɔrɔn an ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma concert yɛrɛ dabɔra o de kama voilà an ka se ka ɲinɛ degun ninnu kɔ Ala ka se ka hɛrɛ kɛ jamana ye donc wele bilalen don cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ma ka ɲɔgɔn yɛrɛ ko palais ka dɔgɔ donc ni Ala sɔnna an ka nɛgɛ palais la don nataw la a don bɛna n'Ala sɔnna wala i yɛrɛ ka kuma mɔgɔ kana pressé a don bɛna quoi n'Ala sɔnna inchallah bon aw kɔni y'a mɛn n'Ala sɔnna le 22 fɛn in dabɔra jamana ka bɛn n'a ka basigi de kama ka bɔ ka ŋaniya yira kɛ ka concert kɛ ka bɔ ka mɔgɔw wajibu la ka jamana kɔnɔdenw concert kɛnɛ ka jamana kɔnɔdenw bilasira faso kanu na faso ɲɛtaga la donc an bɛ il faut k'i barika da o la donc kumakan laban min b'i yɛrɛ bolo parce que e yɛrɛ normalement question man ka poser kun e ye maître de ye quoi o de la an bɛ sigi dɔrɔn par formalité sinon question man ka poser kun e bɛ se k'a daminɛ sisan fo wagati min d'accord kumakuncɛ kuma sakɛ ok an bɛ kumakuncɛ kuma la an b'a ɲini Ala de fɛ mawuludu in bonya kama Ala ka Mali kisi amina an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara amina an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɔlɔsi amina a n'a ka denbaya bɛɛ a n'a ka ɲɔgɔn bɛɛ k'a ɲini Ala fɛ a ka laɲini ye min ye Ala k'o sabati ale ka laɲini tɛ foyi ye mɔgɔw ka balo hɛrɛ la ka Ala ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an ɲuman ka Ala ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la a ka Ala deli tɛ foyi ye fasodenw ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kanu donc Ala k'a fanga se ya Rabbi minnu m'a faamu Ala k'a to olu k'a faamu k'a ɲini Ala fɛ mawuludu in bonya kama an ka fitinitigi minnu fatura ya Rabbi Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ya Rabbi u kɔ Ala k'u barika ya Rabbi kasara minnu kɛra Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ya Rabbi ka an ka jamana kalifa Ala la mawuludu bonya kama Ala ka Mali kɔlɔsi mawuludu bonya kama Ala ka maliden ɲumanw kɔlɔsi Ala k'u kɛ kiraba hɔrɔma kama sɔli Salim Ala ka do vraiment waati wɛrɛ inchallah san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na hɛrɛ la kɛnɛya la garisigɛ la si la limaniya la sɔli Ala Muhammad Salim merci belebele vraiment i ni cɛ ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn amin ya Rabbi Ustaz Sangare da kunya fila b'i bolo ou bien an bɛ dugawu kɛ voilà an bɛ an di an karamɔgɔ ma inchallah bisimila karamɔgɔ kɔni mɔgɔ tɛ question poser olu kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn k'Ala barika da Sulemani Haidara wulila filasiri y'a sigi donc i yɛrɛ i ka seti a kunna ka di Ala sɔnna mɔgɔ min fana garisɛgɛ ka don nin waati in na Ala ye kunnadiya dɔ fana kɛrɛnkɛrɛn n'u ye a y'an tɛ fosi la Haidara baara kɔ diɲɛ bɛɛ b'o dɔn ni jɛra n'o ye an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i ma jɛ n'o ye fo lahara Ala k'an n'u dɛmɛ amina Haidara ko diinɛ ko don Ala ko don Haidara ko fasojɔ ko don Haidara ko adamadenya ɲɛtaa ko don Haidara bɛ pour toute l'humanité c'est-à-dire ale ka mission bɛ diɲɛ bɛɛ de kama diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira ma ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin donc karamɔgɔ bɛ kuma mun fɔ a bɛ fɛn mun laɲini hali ni diinɛ ko tɛ n'a kɛra adamadenya yɛrɛ de ka lafiya b'a donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'a sabati ka denbaya Ala k'a k'a sago Ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'a ma a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kanubaw ni dɛmɛbagaw ma n'o bɔra an bɛ ɲa hukumu min kɔnɔ zikiri champi da sera a ma n'o ye mawuludu ye bon an kɔni bɛ mɔgɔw lasɔmi de Sangare an y'a fɔ a k'e kɛnɛ kan ko ɲinɛ mawuludu Kayi kɔnɔ yan bi koba caman de faralen don a kan sabu sifukɛ ye baara min kɛ ɲinɛ kɔnɔ adamadenw samani na ka bɔ dibi sira kan k'u bila kisi sira kan n'o ye Seydi Sherif Madani Haidara a ye baara min kɛ Ala ka diinɛ n'a baara kira nisɔndiyalen don a ko a ka nisɔndiya a tɛna d'a ma a yɛrɛ bɛn'a yira donc ni Ala sɔnna ni ɲinɛ dugawu kalan kɔni fɔra e kɔ ni ɲinɛ wajibi fɔra e kɔ o ɲɔgɔnna sɔrɔli sa mɔgɔ de k'i ye donc an k'an jija ka taa basigi kɔnɔ bonya kɔnɔ n'an taara n'an ye place min sɔrɔ an ka kun n'o ye n'an y'a sɔrɔ sadi fara écran-géant bi fan fɛn fɛn kɛnɛ ma donc an ka sabali an kana forcer an ka to écran-géant kɔrɔ min bɛ kɛ kɔnɔna na i b'a mɛn i b'a ye écran-géant na terrain kɔfɛ i sago sɔrɔ dugawu min fana bɛ kɛ ni Ala sɔnna i se o de ka gɛlɛn n'i sera ye ka ban o ye dugawu yɛrɛ jaabi a se Sherif Madani Haidara Ala ka waliyu Ala terikɛ cɛ min n'a wasora ni a jogo n'a ka baara ye cɛ min ye Ala sago kɛ Ala ko jɔn ka min kɛ a sɔnna k'a kɛ Ala ko jɔn ka min dabila ale ma gɛrɛ o la jaamu k'o kɛ o de kama n'a y'a fɔ Ala ye Ala yɛrɛ bɛ sɔn a b'a kɛ sabu ale kɛra Ala sago ye donc n'a fana y'a fɔ Ala ye Ala b'a kɛ ale yɛrɛ sago ni Sherifukɛ an bɔra a nɔfɛ tugunɛ na sisan
Zigre solo nu ta ko fe 2014 ana Espagne ke ka France ke ka Italie ke Europe ko nana ko jabu chama kera anyana yenno mulu ni akabo ko sebe ami kelen fo ka boy wallahi kila somi Sherifa Matiana Haidara ne o de fo mo ne bolo mo an adama don de ka nga e valeur do mais ne ya soro wallahi ni Sherifu ken mele ko ba gashitanga ni Sherifu ken hali jiru ba horoma do sabu kada ka jiru kun do munana jiru kun mi nikira ko mi jo aka ni nga kutuba ke mamuna ni kira e jingina na ma jo aka jiru munana sabu kada ka ko kira ya le to wallahi jiru kun kira valeur do jiru be Sherifa Matiana Haidara valeur ina fo buragu hamina chogomi kira ka yela le sanfɛ Sherifu kɛ taale Italie dɔ ka pomme sun tun bɛ yen pomme in ma se ka di Allahu akbar a y'a ɲɛfɔ Sherifu kɛ taara i tɛgɛ da pomme na ka dugawu kɛ Allahu akbar wallahi ɲinɛ ne taara ka taa o ye pomme in jira an na pomme in denna de fo a den kelen don k'a bolo suli ka na n'a ye fo duguma bilahi a kɛra kabako ba de a sadiri ni pomme tɔ bɛ den 30 ale bɛ sina ka 90 de kɛ quoi a triplera quoi voilà a triplela de quoi fo k'a bolo fara ka u suli awa a fɔ jugu ye k'u ka sujet dɔ ta u ka t'u ko kan anw bɛ ka tɛmɛ k'u k'o ta fo que sujet ne ko siga foyi t'a la Sherifu kɛ tɛgɛ hɔrɔma dalen jiri kan jiri yɛrɛ bɛ hɔrɔma ɲini ni o de donc a ye dugawu kɛ Ala sɔnna o dugawu jaabira u ye jiri in yɛrɛ u y'a bila kalanyɔrɔ dɔ de b'a kɛrɛfɛ ko a pomme a ti feere a ti foyi a bɛna bɔ de k'a den di kalandenw ma u k'a dun dɔn Allahu akbar Sherifu kɛ lahɔrɔma mɔgɔ t'o dɔn wallahi Ala ka hinɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ n'a ye Ala k'a kunna diya n'o ye amin donc o la an bɛ yan Mawuludi kadira kɔnɔ an bɛ min fɔ kanuɲɔgɔnw ye ko yan bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn an ka bɔ joona ni place banna yɔrɔ min na n'a fɔra an ka dan yɔrɔ min na an ka dan ye a bɛ kɛ bonya kɔnɔ ni ŋaniya ɲumanya ye Ala sɔnna dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna jaabi Zigre sɔlɔ de ko kun fa yakun donc an b'a fɔ ko kun fa kɛna inshallah fila de bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà ay ni 18h kɔni ye mɔgɔ min jɛ terrain kɔnɔ e bɛ écran géant de la 18h kɔni y'i jɛ dɔrɔn parce que depuis ça mɔgɔ bɛ ka no 18h y'i jɛ dɔrɔn écran géant ni 20h y'i jɛ i bɛ carré kɔnɔ de hali écran géant i t'o sɔrɔ siga yɛrɛ sɔrɔ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye a ye bɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ bɛɛ fɔ an ma ɲina foli kɛ minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ n'an lamɛn an ka foli bi a bɛɛ ye ni Ala sɔnna a ma k'a fɔ waati ni waati la hɛrɛma ye kira ka bange kalo don Mawuludu wagati don Ala k'an bɛɛ nafa Mawuludu hɔrɔma ye Ala k'an ka ko ɲɛ a Seydi Sherifa Matiana Haidara a n'a balima tɔ bɛɛ lajɛlen ani cɛkɔrɔba yɛrɛ bi fɛn mun fɛ u yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ ye adamadenya ye silamɛya ye Ala k'a sabati u sera fɛn min yɛrɛ bi Ala k'u kisi n'Ala kira hɔrɔma ye Sherifu kɛ yɛrɛ bonya kama sɔli Ala ka dugawu kan vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn donc an bɛ na aw bila an ma ɲina an b'an ka Sherifu kɛ sɛgɛnbali ɲinabali fɔ ba Burama Haidara cɛ min n'a cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a filantɔɲɔgɔnw jɔn ma dafa fo Moti donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ko n'Ala sɔnna su in na o ye Mawuludu ye n'Ala sɔnna sini dugawu kalan bɛ kɛ quoi voilà ko bɛɛ ka taa dɔɔni dɔɔni bɛɛ k'i hakili sigi ni min b'a fɛ ka taa joona ka place sɔrɔ taa joona bon ni mɛnna i ma taa joona n'i y'a sɔrɔ terrain fara i jija an bɛ bɛɛ deli Ala kama i ka to kɔfɛ écran géant na n'i y'a sɔrɔ yen fana fara a ye carré minɛ micro man k'an bɛ mɛn yɔrɔ min k'i sigi k'a lamɛn quoi voilà Ala ka hinɛ b'i nɔfɛ wallahi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an profiter ka ba Burama Haidara fo i y'a tɔgɔ fɔ sisan an taara an y'a ka cɛdenw sɔrɔ groupe Sherifu la an y'u sɔrɔ Espagne an y'u sɔrɔ Italie vraiment u bɛ baara yɛrɛ c'est-à-dire cɛ kan ka kɛ cogo min na dɛ n'a fɔra ma ko cɛ kan ka kɛ cogo min na an y'a sɔrɔ et puis kabako kɛra min ye an y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bi k'ale ye ni mɔgɔ dɔw kɛra pɛrɛn yan dɔrɔn ale b'a ne man ka baara kɛ ne bɛ n sigi mais an y'a ye n'u y'a ka baro fɔ an ye kuma o kuma an b'a ye de olu yɛrɛ bi k'ale de ladege sabu ale yɛrɛ bɛ ka baara de kɛ a bɛ ka baara de kɛ a ye Sherifuya dɔrɔki de bila pewu ale ma sigi ale yɛrɛ de bɛ ka baara kɛ donc ko mɔgɔ mana baara a ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ka baara kɛ donc diyagoya dɔ yɛrɛ b'i jija ka baara kɛ wallahi i bɛ baara kɛ vraiment an b'a fɔ an bɛ Sherifu kɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko Ala k'a fanga se a n'a ka jama n'o ye groupe Sherifu la ye Ala k'a n'u dɛmɛ baara min na k'a yelen don dɛ k'a ka taa n'an bɛ ka taa an bɛ se Sangare vraiment i ni baraji Sherifu la o bɛ Haidara awɔ ko Solo Haidara i yɛrɛ Haidara
aw fa y'ale kɛ Haidara quoi bon ne Cheikh Fama Tidiane Haidara de ye ne kɛ filasiri fɛ baasi t'a la i kɛra filasiri ye voilà donc ni minnu m'a sɔrɔ olu fana bɛ na aw fana bɛ aw bɛ k'olu ka mukadamu ye quoi inchallah merci an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala k'an to ɲɔgɔn ye hakɛto bɛ nin ka sɔli ala rasul